Good afternoon. Ay. Sumat-sabat ha. Ayan. Kainitang tapat. Lalakad. Ayan, wala kasi sinong tao. Kami lang ata tao. Ayan. Punta kami sa Al-Raji daw. Uy, saka. Patala. Ayan. Punta kami dun sa Sana Mall. Dito. Ito na. Ito. Uy. Titipid yun. Nagtitipid. Yan. Yan. Takbo doon sa Al-Raji. Oo. Wala katao-tao. Kabila. Kabila. Asa kayo ko? Ayun. Ayun. Ayan. Pasok kami sa loob. Ayan, no? Ganda, oh. Ayun, no?